তো হেল্ল' গাইজ, আজি মই যাই আছোঁ ছয়গাঁও ডকপাৰাত। তাত মানে কি আছে, সভা আছে মানে তাত আজি যাই আছোঁ। তো আজি আপোনাক সেই সভাখন মানে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই ঘৰৰ পৰা যাব ওলালোঁ, এই আমাৰ ঘৰ। আৰু ইফালে মানে চাইকেল লৈ যাম। আৰু এইটোৰ মতে আছে মোৰ চাইকেল ইয়াতে এনেকৈ। ৰুম বন্ধ কৰিলোঁ, চাইকেল ল'লোঁ, গেলোঁ। ই আমাৰ ৰাণী আছে, ৰাণী। ৰাণী থাক যাম। ঐ আমাৰ জাগাগিলা এনেকা মানে জংঘল জাগা। টান পালোঁ, টান একেলা একেলা মানে চাইকেল কৰি যাই আছোঁ। এনেকৈ মানে পাহাৰৰ ওপৰত ইফালে মন্দিৰ আছে, আৰু ইফালে তলত মানে দোকান চোকান হৈ আছে, ইফালে মঞ্চ, ইফালে এনেকৈ আহিব পাৰি আৰু মানে মাজিতা মাছো মাছো মানে যাই আছোঁ এতিয়া। মন্দিৰ এতিয়া মানে মা বাইদেউ আহি পাইছে, আৰু আমি এতিয়া ওপৰত যাম। ওপৰত की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। ইফালে এনেকৈ আহিছিলোঁ মানে ইফালে এনেকৈ যাব লাগিব এতিয়া। তলত মানে সভা চভা হৈ আছে ইফালে এনেকৈ। चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं এতিয়া মানে বাইদেউ ধূপ দি আছে। सारा लिया था मस मेरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या फर्क, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा।
এতিয়া মানে সি আছে লৈ আহিলোঁ আৰু ইফালে এনেকৈ আৰু খিচাৰি খাব যাওঁ ইফালে এতিয়া মানে ওপৰত মানে পিঁয়াজ চিয়াজ লৈ এতিয়া যদি খাই আহিলোঁ এতিয়া মানে তলত যাওঁ আমি মানে এনেকৈ समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा द्वंद्व दोनों लोक में विषाम ऋत पे था छिड़ा अमृत सभी मैं बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय योगनाथ शंभुरे शिवाय शंकर नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव रे महेश्वर जय जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय योगनाथ शंभुरे शिवाय शंकर नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव रे महेश्वर सृष्टि के कर्म से भी पहले तेरा वास था ये जग रहे या ना रहेगी तेरी आस्था क्या समय তো আজকের টাইম মানে আছিল গাইজ তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড ভিডিঅ'টো লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত